Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi hari ini kita sama-sama dengar beberapa buah hadis mengenai doa dan zikir Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yumsi salasa marrat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu humatun tilkal lailata qala Suhailun fakana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kulla lailatin faludirat jariyatun minhum falam tajid laha waj'an. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pada waktu petang, maka pada malam itu tidak ada apa-apa binatang berbisa yang boleh memudaratkannya. Hadrat Suhail radhiyallahu anhu berkata bahawa keluarga kami telah menghafal doa itu dan membacanya setiap malam. Pada suatu malam, salah seorang anak perempuan kami telah disengat oleh binatang berbisa, namun dia tidak merasai apa-apa kesakitan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pada waktu petang, maka pada malam itu tidak ada apa-apa binatang berbisa yang boleh memudaratkannya. Hadrat Suhail radhiyallahu anhu berkata bahawa keluarga kami telah menghafal doa itu dan membacanya setiap malam. Pada suatu malam, salah seorang anak perempuan kami telah disengat oleh binatang berbisa, namun dia tidak merasai apa-apa kesakitan. An Utsman yani bin Affan radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim 3 marratin lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbiha wa man qalaha hina yusbihu 3 marratin lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsiya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca doa ini 3 kali pada waktu petang, maka sehingga ke pagi tidak akan ditimpa oleh apa-apa musibah secara mengejut. Jika dia membaca doa ini pada waktu pagi, maka sehingga ke malam dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah secara mengejut. Doa itu ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Kami dengan nama Allah yang bersama namanya itu apa-apa sahaja di bumi dan di langit tidak boleh memberi mudarat, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca doa ini 3 kali pada waktu petang, maka sehingga ke pagi tidak akan ditimpa apa-apa musibah secara mengejut. Jika dia membaca doa ini pada waktu pagi, maka sehingga ke malam dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah secara mengejut. Doa itu ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kami berpagi dan berpetang dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang bersama namanya itu apa-apa sahaja yang berada di bumi dan di langit tidak boleh memberi mudarat, dan dialah yang bersama namanya itu apa-apa sahaja di bumi dan di langit tidak boleh memberi mudarat, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. An Abi Darda'i qala man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim 7 marrat kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan kana biha kadiban.
Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang membaca sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim, sama ada dengan keyakinan yang penuh terhadap kelebihannya ataupun tanpa keyakinan terhadap kelebihannya, nescaya Allah akan memeliharanya daripada segala kebimbangan dunia dan akhirat. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sama ada dengan keyakinan yang penuh terhadap kelebihannya ataupun tanpa keyakinan terhadap kelebihannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya daripada segala kebimbangan dunia dan akhirat. Terjemah doa. Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagiku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya, dan kepadanya lah aku bertawakal, sedangkan dialah pemilik arasy yang agung. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbihu. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin ra'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an ughtala min tahti. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal bacaan doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an ughtala min tahti. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan bacaan doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin ra'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Terjemahan doa. Ya Allah, aku memohon daripadamu afiah di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon keampunan serta afiah dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutuplah keaiban-keaibanku dan selamatkanlah aku daripada perkara-perkara yang aku takuti. Ya Allah, peliharalah aku dari hadapanku, daripada belakangku, daripada kanan, kiri dan atasku. Dan aku berlindung dengan keagunganmu daripada aku dibinasakan dari arah bawahku. Sayyidina Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Sayyidina Shaddad bin Aus meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu istighfar, yakni cara memohon keampunan yang paling baik ialah dengan berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Kemudian baginda bersabda, sesiapa yang membaca istighfar ini pada bila-bila masa daripada waktu siang dengan hati yang penuh yakin dan dia mati pada hari itu sebelum dia berpetang, maka dia adalah antara ahli syurga. Demikian juga jika sesiapa mengucapkannya pada bila-bila masa daripada waktu malam dengan hati yang penuh yakin dan dia mati sebelum pagi, niscaya dia adalah antara ahli syurga. Riwayat Bukhari. Terjemahan istighfar. Ya Allah, hanya Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada-Mu. Engkaulah yang telah menciptakan daku dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap berada di atas janji dan sumpah setia-Mu sedaya upayaku. Aku berlindung dengan-Mu daripada keburukan amalan-amalanku yang buruk. Aku mengaku akan nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan aku mengaku tentang dosa-dosaku. Lantaran itu ampunilah daku kerana tiada yang mengampunkan dosa selain daripada-Mu. InsyaAllah kita telah dengar beberapa hadis mengenai doa dan juga zikir Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ambil iktibar pada amal dan juga sampai kepada kawan-kawan kita insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.